Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, in this class we are going to learn lesson number 6 of Madni Qaidah. Let's start reading. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Read this lesson both ways, i.e. Rawan without syllabification as well with Hijjah with syllabification. Take special care to correctly pronounce Harkat, Tanween and all the letters, particularly the Haruf Mustaliya. You have to repeat after me. Noon zabarna, za zabarza, naza naza, lam zabarla, nazala nazala. Next. Kha zabar kha, lam zabarla, khala khala, qaf zabar qa, khalaqa khalaqa. Next. Sad zabar sa, dal zabar da, sada sada, qaf zabar qa, sadaqa sadaqa. Next. Ya zabar ya, dal zabar da, yada yada, kaf zabar ka, yadaka yadaka. Next. Ba zabar ba, lam zabar la, bala bala, ghain zabar gha, balagha balagha. Next. qa zabar qa, ba zabar ba, taba taba, ain zabar a, taba'a taba'a. Second. Jim zabar ja, ain zabar a, ja'a ja'a, lam zabar la, ja'ala ja'ala. Fa zabar fa, ain zabar a, fa'a fa'a, lam zabar la, fa'ala fa'ala. Next. Noon zabar na, za zabar za, naza naza, ra zabar ra, nazara nazara. Next. Zal zabar za, kaf zabar ka, zaka zaka, ra zabar ra, zakara zakara, kaf zabar ka, sin zabar sa, kasa kasa, ba zabar ba, kasaba kasaba. Next. Hamza zir i, ba zir bi, ibi
ibi, lam zir li, ibili, ibili. Next. Ra pesh ru, sin pesh su, rusu, rusu, lam pesh lu, rusulu, rusulu, sad pesh su, ha pesh hu, suhu, suhu, fa pesh fu, suhufu, suhufu. Next. Tha pesh su, lam pesh lu, thulu, thulu, tha pesh su, thulusu, thulusu, sin pesh su, dal pesh du, sudu, sudu, sin pesh su, sudusu, sudusu, ha pesh hu, ra pesh ru, huru, huru, mim pesh mu, hurumu, hurumu. Next. Ra pesh ru, ba pesh bu, rubu, rubu, ain pesh ru, rubu'u, rubu'u. Next. Ha zabar ha, mim zir mi, hami, hami, dal zabar da, hamida, hamida. Kha zabar kha, ta zir ti, khati, fa zabar fa, khatifa, khatifa, mim zabar ma, lam zir li, mali, mali, kaf zir ki, maliki, maliki. Next. Ta zabar ta, za zir zi, tazi, tazi, dal zir di, tazidi, tazidi. Ta zabar ta, jim zir ji, taji, taji, dal pesh du, tajidu, tajidu. Ya zabar ya, lam zir li, yali, yali, jim pesh ju, yaliju, yaliju. Qaf pesh qu, ta zir ti, quti, quti, lam zabar la, qutila, qutila. Sin pesh su, hamza zir i, su'i, su'i, lam zabar la, su'ila, su'ila.
قاف پیش قو را زیر ری قوری قوری حمزة زبر أ قوري أ قوري أ قاف زبر قا ميم زبر ما قام قام را زیر ری قمری قمری کاف زیر کی با زبر با کی با را پیش رو کی بارو کی بارو حا پیش حو شین زیر شی حوشی حوشی را زبر را حوشی را حوشی را حمزة زبر أ حا زبر حا أحا أحا دال دبل زبر دن أحدا أحدا ميم زبر ما را زبر را مارا مارا ضاد دبل زبر ضن مرضا مرضا عين زبر ع ميم زبر ما عمى عمى لام دبل زبر لن عملا عملا ها پیش هو دال دبل زبر دن هدن هدن. We don't pronounce ya because ya has no sign. Ta پیش tu واو double زبر one طوًا طوًا قاف پیش قو را double زبر run قورا قورا. Ya is silent here, we don't pronounce it. قورا ميم زبر ما سين زبر سا مسا دال دبل زيتين مسادين مسادين ثا زبر سا ميم زبر ما سما سما نون دبل زين ثمانين ثمانين سين زبر سا خا زبر خا ساخا ساخا طا دبل زين طن ساخاطن ساخاطن ظا پیش ظو لام زبر لا غلا غلا لام دبل زين لن غلال غلال فا زير في همزة زبر أ في أ في أ تا دبل زير تن فئة فئة عين پیش عو نون پیش نو علو
عنو قاف دبل زير قن عنق عنق نون زبرنا فا زبر فا نفا نفا را دبل پیش رن نفر نفر صاد زبر صا ميم زبر ما صما صما دال دبل پیش دن صمد صمد غين زبر غا ضاد زبر ضا غضا غضا با دبل پیش بن غضب غضب لام زبر لا عين زير عي لعي لعي با دبل پیش بن لعب لعب همزة پیش او ذال پیش ذو اوزو اوزو نون دبل پیش نون اوزونن اوزونن کاف پیش کو تا پیش تو کوتو کوتو با دبل پیش بن کوتوبن کوتوبن دال زبر دا را زبر را دارا دارا جيم زبر جا دراج دراج تا دبل زبر تن دراجة دراجة قاف زير قي را زبر را قيرا قيرا دال زبر دا قيرادة قيرادة تا دبل زبر تن قيرادة قيرادة عين زبر ع لام زبر لا على على قاف زبر قا علق علق تا دبل زيتين علقة علقة سين زبر سا فا زبر فا صفا صفا را زبر را سفر سفر تا دبل زيتين سفرات سفرات شين زبر شا جيم زبر جا شجا شجا را زبر را شجرة شجرة تا دبل پیشتون شجرة شجرة قاف زبر قا تا زبر تا قتا
قطر زبر قطر قطر double pashtun قطرة قطرة صدق الله العظيم.